नमस्ते जय जगन्नाथ। घरे जोता चप्पल भूलने भी एही दिगरे रखंतु नहीं, नचेत बर्बाद हो जाए आपणको घर। आमर व्यवहार आचरण एवं आमर अभ्यास ही आम जीवनर दशा एवं दिशा को निर्धारित करिथे। वास्तुशास्त्र अनुजाई निजर व्यवहार आचरण एवं अभ्यासर गभीर प्रभाव मनुष्य उपरे पड़िଥାଏ। तेबे जदि आमर अभ्यास वास्तु अनुजाई होइथाय तेबे आम जीवन रे उन्नति होइथाय। अन्यपटे जदि आम आचरण एवं अभ्यास वास्तु अनुजाई होई न थाए तेबे आम जीवनर अधोगति होइथाय। भल अभ्यास आम जीवन को सरल सुंदर करिथाय, तेबे खराब अभ्यास आमको दुख दरिद्रता देइथाय। आम जीवन रे एमिति अनेक छोट छोट घटना को आमे अणदेखा करि देई थाउ, किंतु सजीव सह निर्जीवर अनेक संबंध रही थाए जहा वास्तु सह जड़ित होइथाय। जोता चप्पल आम नित्य जीवन रे केते जरूरी ताहा आमे समस्ते जानिछु, किंतु आमे एहार रक्षणी रे इमिति किछि भूल करि देई थाउ जहा आमको दुख कष्ट देई थाए। जोता चप्पल आम शरीर समस्त नकारात्मक ऊर्जा रही थाए। एहा सह आमे जेउ जेउ स्थान को एहा को पिंधी के जाऊ सेही ठारे मध्य जोता चप्पल ले नकारात्मक ऊर्जा आम घर को आसी थाए। तेणु एहार शुभ प्रभाव आम जीवन रे ही पड़ी थाए। आमे आम जोता चप्पल को अन्य को पिंधिबा को मध्य देई थाउ एवं निजे मध्य अन्य को चप्पल पिंधि थाउ, किंतु वास्तु अनुजाई यही परि करिबा अशुभ होइथाय। आम वास्तु शास्त्र रे जोता चप्पल को नहीं अनेक नियम कुहा जाइछि। तेबे आज आमे जोता चप्पल रो वास्तु नियम विषय रे कहिबु। तेबे आसंतु वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। साधारणतः आमे माँ लक्ष्मी का मूर्ति किंबा फोटो ठाकुर घरे निश्चिंत रखि थाउ, किंतु वास्तुशास्त्र अनुजाई रोषेई घरे माँ लक्ष्मी एवं माता अन्नपूर्णा का मूर्ति किंबा फोटो रखिबा द्वारा घरे केबे भी अन्न एवं धनर अभाव होई न थाए। एही मूर्ति को नित्य सकाळे एवं संध्यारे पूजा करिबा सर्वोत्तम होइथाय। गोमाता का शरीर रे समस्त देवी देवता का वास होइथाय। सेथिपाई प्रतिदिन गाई को रुटी एवं गुड़ खाइबा को देबा द्वारा केबे भी अर्थ रे अभाव होए नहीं। एहा सह कुकुर को मध्य रुटी खाइबा को देबा द्वारा शनि दोष और राहु केतु परिग्रह जनित समस्या रु मध्य मुक्ति मिलिथाय। एहा द्वारा पितृ को मध्य मोक्ष मिलिथाय और घरे अन्न धन माँ लक्ष्मी स्थायी वास होइथाय। वास्तुशास्त्र अनुजाई रोषेई करिबार प्रथम रुटी अग्नि देह को देबा उचित होइथाय। एहा सह सर्वदा स्नान करी रोषेई करिबा उचित होइथाय। रोषेई करि सारिबा परे व्यंजन को उत्तर दिगरे रखिबा उचित। एहा सह खाद्य खाइबा पूर्वरु भगवान को भोग लगाइबा द्वारा शरीर रे कौनसी रोग व्याधि होई न थाए। घरर पूर्व उत्तर ईशान एवं आग्नेय दिगरे केबे भी जोता चप्पल रखंतु नहीं, कारण पूर्व दिग सूर्यदेव एवं इंद्रदेवंकर होइथाय। एही दिगरे चप्पल जोता रखिबा द्वारा वास्तु दोष उत्पन्न हुए एवं कार्य रे आपनकर समस्या आसी थाए। उत्तर दिग धनर देवता कुबेरंकर होइथाय। एही दिगरे जोता चप्पल रखिबा द्वारा दरिद्रता आसी थाए। ईशान कोण रे जोता चप्पल रखिबा द्वारा भगवान को अपमान होइथाय एवं आपनकर कौनसी पूजार फल मिले नहीं। आग्नेय दिगरे रखिबा द्वारा स्वास्थ्य समस्या देखा देइथाय। जोता चप्पल को सर्वदा दक्षिण एवं पश्चिम दिगरे रखिबा उचित। बाहरु आसीबा परे जोता चप्पल को केबे भी घर भीतर को नियंतु नहीं। एहार धार्मिक एवं वैज्ञानिक कारण मध्य रहिछि। धार्मिक मान्यता अनुजाई आम घरे माता लक्ष्मी वास करती। जेमिति मंदिर को चप्पल पिंधि जाती नहीं, सेही परी घर को मध्य प्रवेश करिबा उचित नुहे। वैज्ञानिक कारण अनुजाई जोता चप्पल ले अनेक जीवाणु एवं कीटाणु आसी थांती।
ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଘରକୁ ଜୋତା ଚପଲ ଆଣିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନୁଷ୍ୟର ପାଦରେ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଉଭୟ ରହିଥାଏ। କେବେ ବି ଭୁଲରେ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଜୋତା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଜୋତାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ। ମନୁଷ୍ୟର ଜୋତାରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ଘର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେବେ ବି ଜୋତା ଚପଲ ଉପର ଦେଇ ଡେଇଁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ବି ଅନ୍ୟର ଜୋତା ଚପଲ ଡେଇଁ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ କିମ୍ବା ସାମ୍ନାବାଲାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି କାହାରି ଜୋତା ଚପଲ ଡେଇଁ ଯିବା ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 1, କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶନିଦେବ ଇଷ୍ଟଦେବ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ସେହି ଲୋକମାନେ ଶନିବାର ଦିନ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଜୋତା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କଳା ରଙ୍ଗର ଚପଲ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଏହି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆଜୀବନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର ଜୋତା ପିନ୍ଧନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ମାନୁଥିବା ଲୋକେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ, ପର୍ସ ସବୁକିଛି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 2, ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବଜାୟ ରହୁ, ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଜୋତା କିମ୍ବା ଚପଲ କିଣି ତାହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର ପୋଷାକ, ଘଡ଼ି, ପର୍ସ ସବୁକିଛି ନାଲି ରଙ୍ଗର ହିଁ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କଲେ ଦେଖିବେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କୃପା ବର୍ଷଣ କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂରେଇ ଯିବ। ସାଧାରଣତଃ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରହର ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଏମିତିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଜୋତାର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୈରବଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି ଏବଂ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ରଙ୍ଗର ଜୋତା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି କିମ୍ବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି କିମ୍ବା ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଜୋତା ଚପଲ ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା ଉଚିତ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହଳଦିଆ ଜିନିଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରହିଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।